আশ্বিনের শারদ প্রাতে জেগে উঠেছে আলোক মঞ্জির, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা, আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন। তাই আনন্দিত শ্যামলে মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন। আজ চিৎশক্তি রূপিণী বিশ্বজননীর শারদ শ্রীমণ্ডিত প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বোধিতা। শক্তিরূপা গুণাময়ী তিনি এক তম প্রকাশ বিভিন্ন দেবী নারায়ণী, আবার ব্রহ্ম শক্তি রূপা ব্রাহ্মণী, কখনো মহেশ্বরী রূপে প্রকাশমানা, কখনো বা নির্মলা কৌমারী রূপধারিণী, কখনো মহালজ্জ রূপিণী অন্ধ্রে উগ্রাসী বরুদি ত্রিমুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা, তিনি আবার তমোময়ী নিয়তি। এই সর্বপ্রকাশমানা মহাশক্তি পরমা প্রকৃতির আবির্ভাব হবে সপ্তলোক তাই আনন্দমগ্ন। हे भगवती महामाया, তুমি ত্রিগুণাত্মিকা, তুমি রজগুণে ব্রহ্মাণ্ডে বাগদেবী, সত্যগুণে বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী, তমোগুণে শিবের বনিতা পার্বতী, আবার ত্রিগুণাতীত অবস্থায় তুমি অনির্বচনীয়া, অপার মহিমাময়ী পরম ব্রহ্ম মহিষী দেবী ঋষি কাত্যায়নী কন্যা কাত্যায়নী, তিনি কন্যা কুমারিয়া
দহনকালে অগ্নিবর্ণা অগ্নিলোচনা এই উষালগ্নে হে মহাদেবী তোমার উদ্বোধনে বাণীর ভক্তিরস পূর্ণ বরণ কমল আলোকসরধর্মের বিকশিত দিকে দিগন্তে হে অমৃতজ্যোতি হে মা দুর্গা তোমার আবির্ভাবে ধরণে হোক প্রাণময়ী তুমি জাগো 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 মা। महाविद्या महामाया
महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्थं च षडवस्य गुणत्रय विभागिनी कालरात्रि महारात्रि महारात्रिश्च दारुणा त्वां श्रीकमीश्वरी त्वां स्तंभुद्धिबोधलक्षणा लब्धपुष्टिस्तथा पुष्टि त्वं शान्ति शान्तिरेव च घोरिगुणी शूलिनी घोरा गोदिनी चौडिनी तथा शङ्खिनी जापिनी मना भूषणी कायुधा शर्मा सम्मुत्तराशि सम्मं वस्तूनि सुन्दरी परापराना तमेव परमेश्वरी तখন প্রলয়ন্ধকারূপিণী তামসী দেবী ব্রহ্মার স্তবে প্রবুদ্ধ হয়ে বিষ্ণুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে বাহির হলেন। বিষ্ণুর যৌবনিদ্রা ভঙ্গ হল। বিষ্ণু সুদর্শন চক্র চালনে মধুকৈরবের মস্তক ছিন্ন করলেন। পুনরায় ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হলেন। Thank
এদিকে কালান্তরে দুর্ধর্ষ মহিষাসুরের পরাক্রমে দেবতারা স্বর্গের অধিকার হারালেন। অসুরপতির অত্যাচারে দেবলোক বিষাদ ব্যথায় পরিগ্রহণ হয়ে গেল। দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মার বড়ই মহিষাসুর অপরাজেয়, তার দ্বারা দৈত্যরাজের ক্ষয় সম্ভবপর নয় জেনে তারই নির্দেশে অমরবৃন্দ কমলজনে বিধাতাকে মুখপাত্র করে বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখলেন হরিহর আলাপনে রত। ব্রহ্মা সবকে নিবেদন করলেন মহিষাসুরের নির্দিষ্ট অত্যাচার কাহিনী। স্বর্গপুষ্ট দেবতা কুলের এই বার্তা শুনলেন তারা। শান্ত যোগীগণ মহাদেবে সুগৌর মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্ত দেওয়ার মতো রাগাবরণ ধারণ করলেন। আর শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণ গুরুকুটি কুটির হয়ে উঠল। তখন মহাশক্তির আহ্বানে গগনে গগনে নাদিত হল মহাশঙ্খ। সহসা বিশ্বজন বিষ্ণু রুদ্রের বদন থেকে তেজ নির্গত হল। এই পর্বত প্রমাণ তেজপুঞ্জ প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দেবকুমার কিরণে দীপমণ্ডল পূর্ণ করে তোলে। ওই তেজ
তুমি দেবী ত্রিগুণা মহালক্ষ্মী, তিনি আত্মা মহাশক্তি, মহাদেবীর মহামহিমাময় আবির্ভাবে বরণী ধ্বনিত হয়ে উঠল। দেবী দুর্গার আবির্ভাবের এই শুভ বার্তা প্রচারিত হল। সকল দেব দেবী মহাদেবীকে বরণ করলেন, নীতি মানলেন, সেবা করলেন নাম চন্দনে। জগন্মাতা চন্দ্রিকা উপাসকের ধনধাত্রী, ব্রহ্মচৈতন্য স্বরূপ সর্বোত্তম মহিমা মহাদেবীর অন্তর্যামীরূপে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন দুলক ভুলক। ভুবন মোহিনী শঙ্করাজমান জগতেশ্বরী আপন মহিমায় দেবা পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন। পরম চৈতন্য রূপা মানবের কল্যাণে সর্বমঙ্গলাহন দেবোত্থান।
করে সুরনগরবাসী সকলেই দশপ্রহরণ ধারিণী দশভুজা মহাশক্তিকে ধ্যান মন্ত্রে করলেন অভিবন্দনা। দেবী অষ্টাদশ ভুজামূর্তি করে গ্রহণ করে শঙ্খে দিলেন ভূতকার। দেবীর রণবাণ শব্দ অনুসরণ করে সসৈন্য ধাবমান হল মহাপরাক্রমশালী মহিষাসুর। অসুররাজ লক্ষ্য করলেন মহালক্ষ্মী দেবীর তেজ প্রভায় ত্রিলোক জ্যোতির্ময় তার মুকুট গগন চুম্বন করছে। পদভারে বিখ্যাত তার ধনুটঙ্কর রসাতল প্রকম্পিত। দেব সেনাপতি মহাশক্তিকে জয়মন্ত্রের গুণে দেবীকে দান করলেন মহাপ্রীতি। দেবীর সঙ্গে অসুররাজের প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ হল। দেবীর অস্ত্রপ্রহারে সেনা ছিন্ন ভিন্ন হতে লাগল। মহিষাসুর ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তন করে নানা কৌশল বিস্তার করলে মহিষ থেকে হস্তির উদাহরণ করলেন। আবার সিংহরূপী দত্তের রণমত্ততা দেবী প্রশমিত করলেন। পুনরায় মায়াবী মোহন পুরুষকে শান্ত প্রকাশ করল ওই ইন্দ্রজাল। দেবীর রূপ প্রত্যাখ্যান পেয়ে আবার মহিষমূর্তি গ্রহণ করল। রণবাদ্য দিক দিগান্তরে নাদিত চতুরঙ্গ নিয়ে অসুরেশ্বর দেবীকে পরাজিত করবার মানসে উল্লসিত। দেবীর মানসিক রস তারা বিধিজনক সমস্ত রণক্ষেত্রে শত্রু নিধনে প্রতিবার হয়ে উঠল। মহিষাসুর নানা প্রহারণ ধারিণী দেবী দুর্গা ক্ষুব্ধ হয়ে মধুপান করতে করতে মহিষাসুরকে সদম্ভে বললেন গর্জ গর্জ স্তম্ভ মধুজাগত পিপামহ ময়া ত্বয়ি হতদ্রৈব গর্জিষ্যন্তোষু দেবতা। দেবতাগণ সানন্দে দেখলেন দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে সুদেবিদ্ধ করেছেন। আর পার্বতী বারে বুদ্ধের মস্তক ভুলুণ্ঠিত। তখন অসুরনাশিনী দেবী মহালক্ষ্মী আরাধনা গীতে সুষমা দেবা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হল।
हे देवी चंडिका तुम्हारा पुण्यस्तावगाता ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति लाभ शत्रुहानि ओ कर्म मंगलाभेर उपाय तुम्हार स्तव मंत्रे मानव जागरित हो देवी भुवनाट्य हरे प्रसीद माधव जगदभिलज्ज प्रसीद विश्वेश्वरी माहि विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरज्ज आधारभूतास्तुमेक महिषरूपेण तदस्थितासि अहंसर्वस्थितया तवैतदपज्यते कृष्णम् अलङ्घवीते त्वां वैष्णवशक्ति अनन्तबीजा विश्वस्य बीजं परमाशिमाया सम्महीतन्दपि समस्तमेतत् त्वां वै प्रसन्ना भोगे भोगेन विद्या समस्तस्तव देवीविदा स्त्रियो समस्ता सकला जगत्सु तवैकाया पूरितमन्नयुवायिता आदिस्तोति स्तब्धोपरा परोक्ति सर्वभूता जगदेवी सर्वमुक्तिप्रदायिनी त्वां स्तुताय काम भवन्तु परमात्तय सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनशरीरि संस्थिते सर्गाववर्णदेवी नारायणी नमस्तुते वलाकस्थादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्वरूपरतो शक्ति नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्रात्मके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूतसनातनी भूतलस्वैर्वमय नारायणी नमस्तुते शरणागतो दीनान्तो परित्राणपरायणे सर्वसन्त्रिहरदेवी नारायणी नमस्तुते अंशयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी औषधश्वरदेवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचन्द्रायीधरे महाविशालवाहिनी महेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरपूर्वमिते महाशक्तिधारणे कौमारी रूपसंस्थने नारायणी नमस्तुते शङ्खचक्रगदशाला गृहीतप्रमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणी नमस्तुते गृहीतब्रह्मचक्रे दंष्टधृतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते नृसिंहरूपिणोग्रेण कुन्दुमुदुत्तानविदत्तमे त्रैलोक्योत्त्राणसरिते नारायणी नमस्तुते किरीटिनी महाभद्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रकालोहरे चन्द्रे नारायणी नमस्तुते शिवदूती स्वरूपेण भगवतो महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमस्तुते दंष्टकरालवदने शिरमालाभूषणे चामुण्डे नन्दमथने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मीलब्धे महावृद्धे श्रद्धे पुष्टि सदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिवक्रोपितामसि निवाते कंकुशिदेशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भक्तस्त्राहिन देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतद्वदननिषण्णं लोचनत्रयभूषितं पावनो सर्वभीतिभ्यो कत्तायनि नमस्तुते जालाकमलमन्दुग्रशेषशूलशूलधनं त्रिशूलं पावनभीतिर्भद्रकाली नमस्तुते दीनस्ति दत्तदुदांसि शरणमुच्चोदजात सावन्दपातुरदेवी पापेभ्यो न सुदानिव असुराश्रिय अपशमन्तचर्चितस्ते परच्चला शुभाय परगा भवत चण्डिकेतनमतामयं ऋणानुशशानुवंशि पुष्टा दुष्टाबुकापां समलानिभिष्टनं तामस्थितनान्नविवन्नानां तामस्थितस्यतं प्रयान्ति एतत्कृतं तत्कपनमतराज्य धर्मदीशा देवी महासुरा
सहस्रेषु दिव्यदीपेषु सद्देषु भक्तेषु च तदुन्ना ममत्वभक्ते ओति महान्धुकारे विभ्रामयोते लुतीव विश्वं रक्षंसि जत्रुविशैष्टनागा जत्तरयो दशवलानि जत्रु तावनवो तत्तु तथा दिमुद्धे तत्त्वस्तीता वां परिभाषि विश्वं विश्वेश्वरीतं परिभाषि विश्वं विश्वत्मीकाधारयसीति विश्वं विश्वसुबन्धा भवति भवन्ति विश्वस्रव्याजतोयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीदपरिपालनमुनिर्भीतिर्नित्यं यथा यशो तदनुदैव सन्तो पापानि सर्वजगतं च सम्मयासु उत्पातपाकवनितं समहोपसर्गं पुनतानं प्रसीद तं देवी विश्वाद्यहारिणि त्रयीलोको वशनामिच्छे लोकानां पविताभवो देवी रक्षयति पापरते सप्तलोकानन्दितं प्रथम कल्पे देवी कत्तानन्दिनी कत्तायनि अष्टादश भुजा पुरचन्द्रमे समर्थन करें द्वितीय षोडश भुजा भद्रकाली हस्ते बुद्धि दहाय महेश आर तृतीय वर्तमान कल्पे दश भुजा दुर्गा रूपे महादेवी सुसज्जिता महिषमर्दिनी अखिल मानव कंठितोनित पुष्पांजलि स्तोत्र वंदना नमो दज्जयी महादज्जयी शिवाय सदतय नमः नमो पवित्रय भद्रावै यदात्मदास्मदा रुद्रावै नमो निद्रावै गोत्रैनात्रय नमो नमः जस्नावै चन्द्ररूपिण्यै सुखावै सदतय नमः कर्णावै मोदां विद्धयै सिद्धयै नमो नमः नैवेद्यै रुद्रिकालक्ष्मै सर्वण्यै नमो नमः दुर्गा वै दुर्गोपाला वै शारा वै सर्वकारिण्यै कत्यै तथैव कृष्णा वै दुर्गा वै सततय नमः ओति शुभमातृरुद्रा वै ततस्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठा वै दिव्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायि शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चिदनन्दविद्यते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु नित्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सायरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रुतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ईन्द्रियाणामधिष्ठत्वे भूतमञ्चक्रेषु या भूतेषु शतं तस्मै व्यक्तिगत्वै नमो नमः सीतिरूपेण तत्स्मृताद तत्त्वस्थितजात नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्री श्री चन्द्रिका नामि शबो नमस्ताय देवी चन्द्रिका अखिल विश्व भोगी स्वरूपिणी तिनी मुनिनामिनी नित्या दिव्य चैतन्य सृष्टि पूर्व्याय ये शक्ति मध्य क्रिया सिंधु विवर्तः সেই শক্তিবান অথবা সরস্বতী তার স্থিতিতা উচিত শক্তির নাম শ্রীমলক্ষ্মী আবার সংহারকালে তার যে শক্তির ক্রিয়া দৃষ্ট হয় তাহাই রুদ্রাণী দুর্গা একাধারে এই ত্রিমূর্তির আরাধনায় উৎসব এই ত্রয়ী মাতৃমূর্তির পূজায় অলঙ্কৃতে মানব জীবনের কামনা সাধনা সার্থক হয় চতুর্বর্গ লাভ করে মুক্তলোক সরৈশ্বর্যময়ী দেবী নিত্য হয়েও বারংবার আবির্ভূত হন তিনি জগৎকে রক্ষা ও প্রতিপালন করেন দেবীর করুণাসীন বিধাত্রী বরদার করুণার বন্দে বিশ্ব নিখিল বিমোহিতম অমৃত রসবর্ষিণী মহাদেবী কোমলরূপের সুষমা প্রতিভাত ধরে ধ্যান গরিমায় कैटभविध्वंसि विधात्रीवरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि
Jashode